بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ ورلڈ وار ون. تو ورلڈ وار ون کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. ورلڈ وار ون کو جو ہے جنگ عظیم اول بھی کہا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس جنگ عظیم اول کے نام سے یاد کی جاتی ہے. اس کو گلوبل وار بھی کہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی جنگ نہیں ہوگی. وہ خیال اس بنیاد پہ تھا کہ اس میں جو ہے 1,07,00,000 سولجر جو ہے وہ مارے گئے تھے. تو ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جنگ نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا. 1939 میں پھر ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی تھی. تو اس کے ہم جو ہے وہ کازز دیکھتے ہیں. مین وجوہات کیا ہیں اس جنگ کی؟ تو مین وجوہات ہمارے پاس 4 ہیں: ملٹریزم، الائنس سسٹم، امپیریلزم اینڈ نیشنلزم. تو ہمارے پاس یہ 4 جو ہیں اس کی مین وجوہات ہیں. تو پہلی بات کرتے ہیں ملٹریزم کیا ہوتا ہے. یوز آف آرمز ریس، مشین گنز اور ٹینکس وغیرہ. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اسٹرانگ ملٹری کیپیبلٹی اینڈ یوز فار ڈیفینڈ اور پروموٹ نیشن. تو کسی بھی جو ہے وہ قوم کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اپنی صلاحیت دکھانے کے لیے جو ہے وہ ملٹریزم چلایا جاتا ہے. اس کے بعد الائنس پاور تھا. تو الائنس پاور کا مطلب ہوتا ہے سیکرٹ ایگریمنٹ. تو سیکرٹ ایگریمنٹ میں کیا ہوا تھا؟ وہاں پہ ملکوں نے جو ہے وہ اتحاد کیا تھا. ایک کو یاد کیا جاتا ہے ٹرپل الائنس سے. تو ہمارے پاس ٹرپل الائنس جو ہے اس میں 3 ملک تھے. جرمنی تھا، جرمنی کے بعد جو ہے وہ آسٹریا ہنگری تھا، آسٹریا ہنگری کے ساتھ جو ہے وہ اٹلی تھا. اب اٹلی بعد میں جو ہے اس نے یہ ٹرپل الائنس پاور چھوڑ دی تھی. تو یہ غالباً 1882 میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہماری جب جنگ ہوگی تو ہم ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیں گے. اس کے بعد دوسری طرف تھا ہمارے پاس فرانس، رشیا اور برطانیہ یعنی برٹن بھی. انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے ساتھ جنگ کرے گا تو ہم تینوں جو ہیں وہ مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. یہ ان کی یہ الائنس سسٹم تھا. انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، اتحاد ہوا تھا اس وقت. تو یہ جنگ شروع ہوئی تھی ہمارے پاس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ہسٹری 28 جولائی کو یہ شروع ہوئی تھی 1914 میں، اور یہ رہی تھی نومبر 11 1918 تک. یعنی یہ اراؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ 4 سال جو ہے یہ جنگ رہی تھی، ورلڈ وار ون جسے کہا جاتا ہے. تو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اس کی 4 ریزن تھی، 4 وجوہات تھی. اس کے بعد تھا امپیریلزم. کیا ہوتا ہے امپیریلزم؟ ہم نے ایڈورڈ سیڈ کے اکارڈنگ پڑھا ہے کہ لوگ کیا کرنا چاہتے تھے، وہ دوسری ریاستوں پر اسٹیٹ پر اپنی پاور جو ہے وہ دکھانا چاہتے تھے. اس کے بعد نیشنلزم کیا ہے؟ 19ویں صدی میں نیشنلزم جو ہے یہ عروج پر تھی کہ ہر قوم چاہتی تھی کہ جو اچھی جنگ کرے گا وہ کامیاب رہے گا. یعنی لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو جتنی جنگیں جیتے گا وہ اتنا ہی کامیاب رہے گا. اب لوگوں کا خیال یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم کا جذبہ دیکھنا ہو تو اس کو جنگ کی طرف دھکیل دو، تو اس کی جو ہے وہ پاور اور جذبہ اس کا ہمیں نظر آ جائے گا. تو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا. جنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ آسٹریا ہنگری کا جو ہے شہزادہ آیا ہوا تھا سربیا میں. یہاں پہ یہ ہمارے پاس سربیا ہے، ایک ریاست ہے، ایک ملک ہے. اور یہاں پہ شہزادے کا نام تھا فرانز فردیناند. تو فرانز فردیناند جو ہے اس نے آسٹریا ہنگری کا ابھی کنگ بننا تھا، یعنی کنگ مانا جاتا ہے لیکن اس نے ابھی بننا تھا. تو یہ سربیا آیا تھا وزٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کی وائف بھی تھی. تو یہاں پہ سربیا میں اسے ایک
टेररिस्ट ने किल किया था। तो जब इसकी मौत वाक़या हुई तो अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया से कहा कि आप जो है वो अपने आप को हमारे हवाले कर दें, हमारे आगे जो है सरेंडर कर दें, घुटने टेक दें और हमारी हुकूमत यहाँ पे चले। लेकिन सर्बिया ने क्या किया, सर्बिया ने रशिया से मदद मांग ली, क्योंकि सर्बिया का रशिया से मुआहदा हो चुका था। तो जब इसने रशिया से मदद मांगी तो हमने भी बात की है कि रशिया के साथ बरतानिया और फ्रांस भी मिला हुआ था। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया हंगरी जो था इसने मदद मांग ली जर्मनी से। तो अब ये लड़ाई जो है वो शुरू होगी, जंग शुरू होगी और जंग ये बढ़ती गई। जब बढ़ती गई तो बरतानिया जो था उसने पूरे इंडिया पे कब्ज़ा कर रखा था। अब बरतानिया चाहता था अपनी जो है वो कॉलोनियलाइजेशन बनाना चाहता था, कॉलोनियाँ बनाना चाहता था। तो इस तरह से उनके साथ जो है वो 1907 में इनका भी मुआहदा हुआ था। फ्रांस ने भी जो है वो बरतानिया की हेल्प की और रशिया ने भी जो है वो बरतानिया के साथ मिलकर सर्बिया की हेल्प की। तो इस तरह से सर्बिया जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने हो गया। उसने घुटने टेकने की बजाय उससे जो है वो फ़ाइट शुरू कर दी। अच्छा, उसके बाद हमें जो है वो मिलता है कि दो पावरें बन गई थी उस वक्त। एक था जी अलाइड पावर, एक अलाइड पावर बन गई थी और दूसरी हमारे पास सेंट्रल पावर बन गई थी, यानी हम इसको इधर लिख सकते सेंट्रल पावर। तो अलाइड पावर में था बरतानिया, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद रशिया, उसके बाद रोमानिया और इनके साथ जो है वो बाद में अमेरिका, जापान और इटली भी इनके साथ मिल गया था। ये बाद में आने वाले मुल्क हैं। उसके बाद सेंट्रल पावर थी, तो सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रिया हंगरी था, उसके बाद जर्मनी था, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर थे जिसे सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। तो ये भी उस वक्त जो है वो जर्मनी के साथ मिले हुए थे। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो हमारे पास ये जो है जंग का थोड़ा सा खाका है। तो असल इनकी 4 ही वजूहात थी जो मैंने अभी आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इस पे नेक्स्ट जो है वो वीडियो में बात करेंगे कि अलग-अलग बात करेंगे कि नेशनलिज़म क्या होता है, अलायंस सिस्टम क्या होता है। तो इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे। असल में ऑटोमन एम्पायर जो था ये ऑस्ट्रिया हंगरी का इसलिए भी मुखालिफ था क्योंकि इसने जो है वो सर्बिया को आज़ाद करवाया था, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद